vlog. 1 hour. Mga fresh guys na 1 hour and 20 seconds. Hi everything. Hi vlog. Hi vlog. Manggawas na gamay ha. Magitan na sa view. Ta-dan! This is the morning view of Hidden Valley. Very cool. This is the overlooking view from our room. Kana siya. Na picture-picture na batangon niya girl. Tapad mi sa chapel. Kana. Anong gitapad mi sa chapel? Comment down below. Ano it says? Uniya, Tina. Uniya, nga mong pamahaw ato dito guys. Dito gani kana gitawag nila new canteen ang area kana asa may mag show kanong adlaw. Going there kay diha nga part. Feel na ko murag muulan dong adlaw. Awa ang panahon. Right at this side. Siya og kanang piggy bank. Muna yung mga rooms. Nga diha sa side. Living room. Taligsik na siya. Nga, masulod na sa among room. Tanan! Kaya diha mga binitay here. Saraj. Hindi na kayo okay, sir? Uy, may show. Dili murag plastic ba ka nagpatimbang. Taghana kaya sa 3 piece. No, awkward servant. Conscious sa camera. Kitang cleavage. Si Joy, trabaho gyapon na si Joy sa among mga di na po na travel katong last time ang ipang trabaho kay travel. Okay, si Ma'am Sol. Na elegant mo di kayo natulog, uy. Ma'am Sol. Oh, elegant. Hi, Ma'am Fritzy. Good morning. Nandiri ang kuan, the lovers in the upstairs. Si Ma'am Melanie ang si Ralph. Hi, Ma'am Paz! Mata na, oy! Ano pa cute? So, muni siya among room. Muro siya ikotek, no? Kaya mga double deck, pero bigger. Guwapa lagi mo diri, promise. It's already 9:05 in my clock. Hi guys! Nagpilit ako sa mga ko. Kaya on the other side, gahapon okay naman siya. Karon wala pa ako sa... Unya? Karon ko guys, wala pa pamahaw. Oh my God! Nakapamahaw ka, Miss Joy? Wala sad. Nari itlog ito ipadala sa kumpanya. Yan, pabalo na ako. The other day pa, pero hindi pa to, wala pa siya ni Mamo. So guys, I'll be making makuku. I am now ready. 9:30 na and we're going to start at 10 o'clock. Hi guys, it's almost 10 o'clock and we're about to start our program. Yeah, we're very excited to finish this event again. We are already live on Facebook and in YouTube. Pero diri sa amo ang real time na mo, wala pa. We are still getting ready. Ay! We have... And we're here at Hidden Valley Resort in Kinabugahan. Okay. Sige, bye sa ta. Pero pa akong malibre. We're taking a break for our lunch. Oh my God, ako pa na akong hair kit. Yeah, grabe na kayo mga mantika sa mo now. I'm going to show you the menu. After this medley song, balik na ni online. As a performance award is also given to the teacher demonstrator during the pilot implementation. Congratulations.
Pagaw na kayo. Okay, we are done with our program. Umpa na po. Sino na kayo mga now? This is now the community singing. Guys, this is now the debriefing of all the committee members and the chairman of the Manang program. So, feedbacking na siya for the betterment of our next event. Good morning, guys. Second day na ninamo. Naanami sa mess hall. We're going to eat our breakfast. Kasi kuyog niya. Wetlok na karon, guys. Di ka siya wet kay mas wet pa sa mga oil. So, na si Ma'am Jenaline ang among sudan longganisa. Bongga. Hapon wala sudan. Yes. Nagkurog-kurog akong mga kabot nga nag-MC o si Ma'am Jenaline nga nag-distribute sa mga Ay, pack. charot. Tungod ana, nakuan siya. Napas mo siya, nakatulog siya. So at least na lang karon na may pamahaw. Bisa gamay pantulak na lang ba, ilad-ilad sa among mga hawaang nga tiyan. Pero dili hawa ang among mga dughan. Kahit Bitaw. Mga unsa mi guys. After ani, go na mi sa among venue. We are starting already. Processional. So we are done with our second day of awarding. Mana mo kukuhan, mana mo tabang. Yeah! Or basing ka na. So balik namin sa amuang dorm. Kapoy ka ayong among adla. Pero nahuman na gid siya. Salamat sa Diyos. Pero di pa mi manguli guys kay grantan pa mi og one night stay dire sa Hidden Valley kay para ma-relax po ko na ang mga tired lives. Sa likod ko, wow, daming flowers. Kasi, so, guwapo lang ito diri mong paso. Basta ngit-ngit ba yun? Eh, tingali. Muna babasa ka. Basta ngit-ngit. Eh, yung sa guwapo si ngit-ngit. Ito. Basket ang basket. Ako flower girl. Hindi ka ba? Oo, sure. Tuyok. Kaayo dito kaibigan guys, oh. Dito, oh.
guys. Mga friends na. Sana all. Pagtabi. Hello, shout out ni Alfred Calderon sa akong bag na blue. Gamit ka ay pang travel. Salamat. Hihi! Dam! Package deal niya, ay package deal. Naara diri Dam! Go! Go! Murag yapon si Ma'am Chenaline Gabuya ang among official career of 2020 events. Wow! Pauntahan ko sa 2021. Siya gyapon ang among official career. Dili career sa virus, si Bako in town. So that's finally it. Nahuman ang amo ang 3 days stay diri sa Ilay na tanong. So that's finally it. Nahuman ang among 3 days stay diri sa Hidden Valley Resort. Mahuli na mi guys. Kapoy ang among giari, kapoy, lingaw. Pleasure ra po. Dito tayong experience. So mo to siya ang among work and play for 3 days. Ano siya plancha like that to our clothes. Salamat. Bye. Bitaw guys, thank you all for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. Then hit the notification bell so that you will be notified with new updates. Bye guys, and thank you all for watching. Ali, yan, apis, bye-bye. Bye-bye. Bye guys, please subscribe to my channel. Muna si baby girl. Yeah, good. Bita, subscribe po sa yan channel. Nanin siya channel. Nagkanin siya subscribers. Channel po, te. Okay, syupa, mag-siya niya. Tandi ba na? Masa syupa ka na, mag-subscribers. Ay, ubos. Bye. Bye, sis. Syupa ka, sis. Sina. Bye, Dad. Lagi ko sa keyboard. Bye-bye. Salamat.